¿Qué hubo, fieras? Espero que estén bien. I hope you're doing good. So, we have been receiving a lot of energy, and we're going to continue to receive a lot more. Just recently, we had the spring equinox on March 21st, y de ahí nos ha llegado muchísima energía de cleansing and healing que nos trajo Quetzalcóatl. And como les dije al principio del año, he is here with an energy of newness, of rebirth, of innocence. Because this is preparing us for a bit of a reset. Esta energía la hemos estado sintiendo desde que empezó el año, y it feels like if it's a precursor for something. ¿Qué es lo que es? Todavía no sé. I have an idea, pero todavía the message is not as clear as I'd like it to be. Pero sé que the ancestors are gonna let us know soon enough. Este año es muy interesante porque estamos en el año Matlatihuanome Tecpat, el año 12 pedernal. Y acuérdense que en el año 1 pedernal, nuestros antepasados recibieron una visión de Huitzilopochtli, en la cual él les dijo que se fueran para lo que ahora es México y que encontraran el águila comiéndose una serpiente arriba de un nopal, y que ahí iban a empezar su ciudad nueva, que esa iba a ser su tierra nueva. Y cuando hablamos del año 1 al 12, el año 12, y he estado viendo ese número mucho recientemente, es un año en el que hacemos lo que tenemos que hacer para terminar ciclos. Ciclos tóxicos, ciclos que ya no nos sirven. Y este año es para eso, para que tomemos the steps that we need to take so that we can end toxic cycles. Así es que sea lo que sea, if you're trying to end a relationship that is no longer good for you, if you're trying to leave a job that doesn't serve you anymore, if you're trying to leave situations, people, or habits que ya no les sirven, this is the year in which we're gonna take steps to do that. Like I mentioned, todo lo que está pasando se siente like a precursor to something. Todavía no sé lo que es exactamente, but I'm sure the ancestors are going to send me the message when the time is right. Lo que sí sé ahorita es que el año que viene, en 2025, there's going to be an astronomic event en el que llega el planeta Neptuno y regresa al principio. Y en muchas de nuestras creencias se le conoce al planeta Neptuno como a nuestra diosa Chachiltihue, la diosa de todas las aguas que existen en la Tierra. El tránsito de este planeta de Neptuno alrededor del Sol es como 165 años, así es que se queda en the same set of stars por 13 años. To be more accurate, es como de 13 a 15 años, pero más o menos 13, usualmente es 13. Así es que esta energía que nos va a llegar el año que viene, en el 2025, es para ya cerrar esos ciclos, pero we need to do the work before then. Tenemos que tomar los pasos necesarios para estar listos para que se cierren esos ciclos. Si no, vamos a estar stuck otra vez por otros 13 años. Así es que acuérdense, 13 años, 12 years ago, este año, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿En qué problemas se metieron? ¿En qué guatos andaban? Porque esas son las cosas que we have to heal. La verdad, these energies that are coming are really beating me up, porque yo recuerdo exactamente en las cosas tóxicas en las que andaba, en las cosas que me causaron a lot of pain and a lot of hurt, y muchas heridas que todavía tengo que sanar. Así es que tenemos que tomar advantage of the energies that are coming here and that are helping us to heal all those wounds and close these cycles.
Bueno, so what's happening? Muchas cosas. Several things are happening. Empezando, como les digo, esta energía llegó aquí desde que se empezó el año. Y ya empezamos con más energía que nos está llegando desde el 21 de marzo de Spring Equinox. Y ahora lo que sigue es nada más y nada menos que a Full Moon Lunar Eclipse que va a pasar el 25 de marzo. Eclipses for me are like a blink. They're like a rest for the eyes. Y cuando los abrimos otra vez, cuando se acaba el eclipse, then we get to see things more clearly. Esta energía yo la sentí desde la primera full moon que llegó, que fue de Wolf Full Moon, ¿verdad? Y después de Snow Moon. Y ese es the feeling that I got. Cuando el tiempo está frío afuera, que no hace aire, pero está helado, I don't know if you've noticed that you can see everything clearly. Como que everything is crisp. Como que los colores son más vivos. And that's what these eclipses are going to do for us. Okay, porque no nomás es uno, son dos, and I'll talk about that in a second. Pero este eclipse, como este eclipse lunar, tiene que ver mucho con los feelings. Okay, así es que nos va a ayudar to get clarity on the things that we want, the things that we don't want, and what makes us feel like home. Y si no han visto a little video que puse a few days ago, it's actually titled What Makes You Feel Like Home, porque the ancestors want us to go back to that. This has to do again con la energía que nos trae Quetzalcóatl of being innocent again, of seeing the world with fresh eyes, como cuando éramos niños. So what makes us feel like home? What people, relationships, situations, jobs, todo, what makes us feel like home? And the ancestors quieren que hagamos más de eso. They want us to gravitate more towards that. So if you have been wondering, do I stay in this relationship? Is it right for me? ¿Qué hago? El eclipse lunar del 25 de marzo is bringing energy in to give us that kind of clarity. ¿Qué cosas nos hacen feliz? What is our spark? What is keeping that ancestral fire inside of us alive? Those are the things that we're going to get clarity on. Those are the questions that we're going to get answered. So pay attention to the signs. Y después del Full Moon Lunar Eclipse, a la siguiente semana, el 1 de abril, we're going to have energy of rebirth and change. Ese día cae en el día Eji Quetzalcoatl. Y ese día recibe su tonali, su energía de Huehuecoyot, the old coyote. Y esta energía es una energía of reversal of fortune. It's a day of change. Esa es la energía que nos va a tocar, so that we can have that rebirth, so that we can make the changes that we need to make to get out of the cycle that we've been in, or cycles that we've been in for the last 13 years, if not more. El simbolismo de este día es so important porque también tiene energías de Ejecat, porque estamos en la trecena de Ejecat, del viento. Y esta trecena también tiene energías de Chantico. Y estas energías de Ejecat y Chantico son muy importantes porque Ejecat representa the divine whirlwind, the healing hand. Y Chantico es la energía of the fire in the home, of the things that we value the most, the things that set our soul on fire. Así es que en estos días tal vez sintamos como que things are out of order, things are feeling uncomfortable. And yes,
they're gonna feel uncomfortable because it's like this divine whirlwind coming in and moving everything out of place so that you can set it right again to what feels right now. Acuérdense que 13 years ago, when this cycle started, we were different people. We have evolved, we have changed, we have grown and learned. Y ahora es tiempo de cambiar. Las cosas ya no nos quedan as they used to. They don't fit into our life, into our energy anymore. And that's why we have felt and will be feeling uncomfortable. Y después de eso, la semana que sigue de eso, on April 8th, vamos a tener a solar eclipse. Y la energía que siento de este solar eclipse is like when you have a dying fire. Sometimes you have to let it go, que se acabe, let it end, so that you can clean up the ashes and put new pieces of wood there so that you can start a new fire. And for a lot of our people, we just had new fire ceremonies, ¿verdad? So it goes that this is the energy that is helping us make a new fire. And this can look as setting new goals, setting new expectations, setting new standards, nuevos hábitos, new habits. That's going to be important this year. Porque muchos de nosotros no hemos aprendido la disciplina. And we have to be more disciplined to get to our goals. But that's why we need that clarity. We need the clarity of where we are now, how we feel right now. This is about how we are feeling in our space, in our energy, and the things that interrupt those feelings, that get in the way, that become an obstacle. Because in this time, con esta energía, it's going to be so important for us to feel right with ourselves, so that then we can feel right with everything around us and with everyone around us. En estos tiempos, si no han notado, which I'm sure many of you have because everybody's talking about this, these three big events are happening all on a Monday. The full moon lunar eclipse, it's on Monday, March 25th. That energy of change and rebirth that we're going to feel is coming on Monday, April 1st. Que recuerden, for our ancestors, that used to be closer to the new year, right, than January, because this is a time of spring. Es cuando estamos plantando las semillas de ese maíz y frijol que nos va a sostener en el futuro. And it's the same thing que vamos a hacer, tomar las decisiones y los pasos that are going to better our future so that we can reach our goals and live the best possible lives we can live. Y después, on Monday, April 8th, es cuando vamos a tener the solar eclipse. That's going to bring it all together. It is a bit on the nose that all these three things are happening on Mondays, but it is definitely a beginning that we're seeing unfold right in front of our eyes. And for us to be able to see clearly, we're going to have to close our eyes and allow the universe to take us and guide us to where we need to be. Our vision and sight are being adjusted.
And when these next few weeks are over, we're gonna start to see things clearly. Pero acuérdense que time is not how we perceive it. Así es que muchos de nosotros have already started to see certain things a lot more clearly. Y muchos de nosotros tal vez nos tardemos un poquito más to see certain things as clear as we wish we could. Porque acuérdense que la energía que nos llega del universo can only meet us when we're ready for it. So let's get ready. I'm gonna go ahead and leave this message here. Y voy a poner otro video to talk more about the manifestation que podemos hacer en estos días to make sure that we're ready to meet the energies que nos están llegando. I hope this message resonated. Please let me know in the comment section. I hope you like the video and I hope that you subscribe. And as always, sending you fiera vibes. Tlazocamatimiac.